ଛୁଟା କୁଳା ନନ୍ଦ ଗୋପାଳ ହଁ ଛୁଟା କୁଳା ନନ୍ଦ ଗୋପାଳ ଏମାନେ କରନ୍ତି ପଛକୁ କାଳ ସତରେ ଭତା କାତି ଯେ ମୋର ପଛା ଲାଗିଛନ୍ ପଛା? ବାଲ କେନେ କାନେ କଥା ହଉଛେ କେ କେନେ କାଣା କରୁଛେ ମୁଇ କେ ତ ଜାଣି যাতে ছুটা খতা নি করব হে তো হিসলি আগে ই সবুর কথা লাগি মোর জীবনটা ସବୁବେଳେ ধক 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 লাগেছে মোর মকর আসি গলে যে মোর মকর সঙ্গে আমি দুঃখর সুখর পদাই নি হে পারবা নেহে পারবা ওয়ে আজি কা হুয়া গো যেতে হেবার কথা হয় মোর নন্দ আর মোর শাশর ডরে আগো এ মগ্র আগো কে বলো গো গুটে কথা আগো কে কথা গো তাকর ননি তো বাইরিটা বলো তো ব্যারিটা নি ছাড়বার তেল ব্যারি বাইরি কানে তার বাইরি ছাড়ু যে যেতে ছড়া হলা হলা ছড়াই দিছিল পরে থরে কা মুই গলি বলো তো বনপুরা বাজার কে হ্যাঁ শনিবার দিনে বাজার হ্যাঁ আর হাফ প্যান্ট গুটে তা ঘিনি এনদেনি হ্যাঁ তুমি হ্যাঁ হ্যাঁ হাফ প্যান্ট গুটে ঘিনি এনদেনি হেতকে কেনতা কলো গো আর সে প্যান্ট কে নি আর পিন্ধাই দিয়া বলে আট নংলি হই দি যেটা পিন্ধাই বলে হেতা নংলি হই দি ব্যারি লিকর কাঁসো আরে লোক আদা কাজ হে পরে ব্যারিটা ব্যারি গো খট মুত্রিটা কিনি এ দুতি মিলি রাধা পাসল মকার দুতি মিলি রাধা পাস বুঝাই কহন্তি কৃষ্ণ সন্দেশ কৃষ্ণ সন্দেশ এ মতে পেশিছন্তি নন্দ শিষ্য সজানিল এ মতে পেশিছন্তি নন্দ শিষ্য সজানিল শুনি দতিকার বাণী রে কর শুনি দতিকার বাণী হে কি কথা কହୁছ প্রাণ মিতণী প্রাণ মিতণী লো মোর হৃদয় হেউছে হাড়ি মকরলো এদিনে সখীঙ্কর মেলে গাধি যাইছিল যমুনা জলে যমুনা জলে দেখি কলা কানু ভুলি গলে লো সজনী তুমর চাহা বলে আমর চিনিল সজনী মকরলো বলো আরে হে করে নন্দ ভোগারি রে মকর করে নন্দ ভোগারি করে নন্দ ভোগারি রে মকর করে নন্দ ভোগারি ই কথা জানিলে মোর শাশু বুড়ি ই কথা জানিলে মোর শাশু বুড়ি মোর শাশু বুড়ি গরু দে বেটি গৌড়ি রে মকর গরু দে বেটি গৌড়ি গরু দে বেটি গৌড়ি রে মকর গরু দে বেটি গৌড়ি
বচন রে সজনী শুনি দুতি এ বচন এ শুনিল রাধিকা খেলে মৌন শুনিল রাধিকা খেলে মৌন রে হেলে মৌন হে গীতে কহে কাশী নাথ হীন রে মকর কহে কাশী নাথ হে গীতে কহে কাশী নাথ হীন রে মকর কহে কাশী নাথ তাহলে খোলাখুলি ভাবে কহি দুছ সজনী হ্যাঁ কহি দেখ ই মা দুতিকা বইলে শুণ গ সহি আর গুপাত কথায় কহুছি মুই যে গোপত কথা বলে মকর টিকে কলে কলে কহব কে হেলা যে কেন বেলে কেন কথা রে মানদাতা কেন আর অসুবিধা বালমকুন হওয়া কହୁছে খুদলে থাক বালমকুন খাউছে খুদলে থা যে কে অসুবিধা হেবা মা অসুবিধা নিউ হয়ে কে সতেলো আগ মতে বেশি ছন্তি নন্দ নন্দন হ্যাঁ তুম ঠারে তাঙ্কর বলুছি মন গ সত্য পুরুষঙ্কর বর এ নন্দ পুଅ সঙ্গে বিহারি বরঙ্গ সজনী মর্ম করল হেলে পুর ভাগ্য ছিলা করল মকর মকর তমে মই পিলা দিনর মকর হইল প্রকৃত মকর কাকে কয়ছন কাহাকে কহসন প্রকৃত সাং কাকে কয়ছন কাহাকে কহসন প্রকৃত বন্ধু কাকে কয়ছন জানিছ কাহাকে কহসন হ্যাঁ মাউগ যে কা হেলা হাত কে উৎসবে ব্যসন চাইব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্র বিপ্লবে রাজদ্বারে শ্মশান চ যতিষ্ঠতি সমান দাবা মামুগ উৎসবে ব্যসন চাইব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্র বিপ্লবে হ্যাঁ রাজদ্বারে শ্মশান চ যতিষ্ঠতি সমান দাবা মকর ঘরে এন্তা কথাটে কহিদেলে প্রকৃত বন্ধু কাণাকে কয়ছন মকরলো মকরল কি কহি হেবি প্রাণ বন্ধু বান্ধই মর রে বাধি যাଉଛି শরীর প্রাণ চালি জীব রে মাগ তুমকে বাধি যাচ্ছে আগো তে কাণ কে নাই বলছু গো দেখো তো বাধি যাচ্ছে পুরে এই মেহাজি के गवा बाप रे हे पिला के छुआ बोलु जु का गो हां आम तो कोटी ही देख मागा कंदा छुआ बोलतु जी কি কহিবি প্রাণ বন্ধু বান্ধব মর রে বাধি যাଉଛି শরীর বান্ধনাটি মোর রে বান্ধব বান্ধবে তু বান্ধিলা সে তু বান্ধি কি বান্ধিব সে যে বন্ধর ইন্দু মকরলো হল্লা চল্লা কি তুমু করলো দুতি आ হল্লা চল্লা কি তুমু করলো দুতি দেখো, দেখো। হেটা কাণ কে লাই লাগবা বলছে आगो जेते ला शरम थिला पोताना खुची गिर पले आइছে हां কথা কহু মো আগরলো দুতি हेटा का कोता কি কথা কহু মো আগর খাবা পিবা रहबा तुम्हार भाल मंगला लाई कहि छा नहीं 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 ना मैं गाय भूखा तुमके लाजा लगता है अरे के भूखा मरु छु नहीं 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 आगो जे टमाटा खावा लगे आस करी छु के हां आगो छी 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 ती सते अन्य पिला लागि नि जो गागो
ना गो केते थर जीव तमे बिल्कुल नहीं जो बिल्कुल नहीं का तोर बुआ न रहू भल नहीं नहीं मैं तो रोही सारी छे गो छुआ बोल हाँ दे पतरा केड़े चचमा खाली लगाऊ छे जाड़ा कईटा ओए हंता नहीं चुको मामू हां मोर कोता के टिके बुझबो बोले सिने बुझो चा, बुझ। पतिव्रता जे नारी मुही दुती अन्य पुरुष छुए नहीं लो दुती अन्य पुरुष छुए नहीं मोर तो स्वामी देवता अछन गो जदि जानिबे पति मोर दुती आगे भुसका हो के पतला हो चाली पर बने अंता होए अच्छा आगे पर जदि जानिबे पति मोर दुती ए घरु करिबे बाहार लो दुती ए घरु करिबे बाहार हमें का बोला मार मनुष्य कथा के बाल मुई गोलाई देमी हां ई पड़ा पाट के मां नंद डेढ़ सास हां सास ससुर केते अचन का कथा के साहब होएगो तोर साथ कर दे कानी बाजी बोली ले रो बाजणा लो दुती ओय मते हसीबे गो पांगना लो दुती मते हसीबे गो पांगना की परमा बस्ने राधा हाँ मकर मकरा शेष जदि एंता तो जदि हाँ। भुरकुटी कामटे करबा बोले हाँ काना आबा जानी छ वालो जदि होई बिकाया भ्रष्टलो दुती पृथ्वी प्रलय हेब नष्टलो दुती पृथ्वी प्रलय हेब नष्ट तमे नहीं हला अलगा के हितले तो इनो कन्नड़ देती थी सता धनुंजा करई गु हाजिलो दुती धनुंजा करई गु हाजी दुती मोबल मानी जाओ पेरिलो दुती मोबल मानी जाओ पेरी गोने कालिया पुल मालिया हे पिला के डक्की करी हासियो चारे चतुरी से पिला तो मोर भंजाए हेवा अरे नहीं के आगो सते तोर हेके कोला भंजा हुए गो मोर गरबाटा तोर भातटा आए हेई थी बाबी गो हाँ जे का हबा हते काना छ ये छीन गो नहीं चलेगो हां चलो हे दोने कालिया पुल मालिया
हे गणे काली आइए पिला तो मोर बन जा अरे मिछ मिछ कथा कही अरे लंदर पंदर कथा कही फसाई देश मते गदुती के हे पिला माई बोलुछन मते हे पिला माई बोलुछन मते चलाई दो मार चले दो पिला हे पिला माई बोलुछन मते ई पिला माने सब माई बोलुछन मते ई मैंने भी माई बोल होय ई मन के मन करबे हवा के हे माना भाल को देबे गो ई पिला तो नहीं कोई तो तू हे पिला माई बोलुछन हे तरकालिया पुलमालिया निरतन कानु पिला हे जहाँ लगी पठे चंदते लोग बाल का बोलबे हेरे लोग बाल का बोलबे हे पिले हे माई बोलुछन मते लदुती के है तुम्हारा लाज नहीं न मुके मकर लाज नहीं के मुके मकरलो जे पिला घर के कहब जो क्या बोलबी से पिला निजे आसले मुई विश्वास करमी नहीं हेले नहले विश्वास नहीं कर पारे सतेलो पिला के का बोलबो जानि छ क्या बोलबी एगो वो हला का करबो कहू न हां जे पिला के कहब कहि देमी हां हां का मुलगिर कहब जानि छ अच्छा कहि देखो कृष्ण आगमन जानिन से जे भानु दुल्लणी चौद्वारे सड़क बाट मध्य देले किलाणी चौद्वारे सड़क बाट मध्य देले किलाणी पूर्व दिग को दर्शन करी 64 थर जगुआल दे राधा जे गप्य कले शरीर पश्चिम दिग को दर्शन करी 32 थर गुआल दे राधा जे गप्य कले शरीर मामू ओ पूर्व पश्चिम गला आसीगला उत्तर दक्षिण उत्तर दक्षिण हाँ। उत्तर दिग को दर्शन करी 16 थर जगुआल दे राधा जे गप्य कले शरीर दक्षिण दिग को दर्शन करी 8 थर
ଜଗୁଆଳ ଦେଇ ରାଧା ଯେ ଗପ୍ୟ କଲେ ଶରୀର ଆସିଲେ କବାଟ ଖୋଲିବେ ସେ ଯେ ହେ ନନ୍ଦ କୁମର ସେ ଯେ ହେ ନନ୍ଦ କୁମର କହେ ବାସୁଦେବ ଦୁତିଲ ଯାଇ ଦେବ ଖବର ମକର ଯିବ ହଁ ଯେ ଆମର ଅପମାନ କେବେ ନାଇଁ କରିଥିବ ଆମେ ସେଇ ପିଲାଙ୍କର କଥା କେ ହଁ କଥାର ଉପରେ ନେଇ ରାখবার କି ରିସ୍ମି ନେଇ ହେବାର ହଁ ଦେଲୋ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଢୁଳୁଆ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କହିବେ ମକର ହଁ କୃଷ୍ଣ ଯଦି ରାଧାকে ଯଦି ଚିଠି ଦେଇছে কিংবা খবর পঠাইছে ହଁ ভুল হও কিংবা ভাল হও আচ্ছা 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 কি নাই সে ହଁ কিন্তু ଆମେ ତାଙ୍କର ଉପରେ କୌଣସି କ୍ରୋଧିତ ଭାବ ନାହିଁ ନା ହଁ କିନ୍ତୁ ତମକେ କହୁଛୁ ହଁ ପିଲା ଘରକେ କହିଦବ হইলো যে ତମେ ଯଦି ତମର ମାଇକେ ପାବାର ଲାଗି ଯାଉଛ গো যে ତମର ମାଇ ଗୁପ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ ହଁ ଚାରି ଦିଗୁ ହଁ ଯେନେକେ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ହଁ ତମେ ଖୋଜି କରି ବାହାର କରବ আর তোমার মার সঙ্গে তুমি জানে করবার কথা করবা বলিকি পদে কহি দেব কহি দেমিলো ঠিক আছে ঠিক আছে যা তুমি সে পিলা ঘরকে কই দেব হ্যাঁ এ মা দুতিকা বইলে যাউছি মুই মবালা ছায়ানি মানিল নাহি শুনিলা দি কান দেলে উত্তর গলা বাটে ততে কহে উত্তর লো কহিব নন্দ কুমার আসিবে এতর সে নন্দ কুমার করাল ভেট হেব দুহিঙ্কর আগ দুতি